7-0. 7-0 yan. Wala. Okay, 2.93. 70 ang score. 70 ang unok. 7-0. Mon number 1 ha? Wala. Inira. Iyan. Dribble. 7-0. Inasak. Inira. Doble. Wala. Rebound. 93. 70. 8 minutes and 52 seconds. Okay, 93, 70. 3 points correct. 3 points. 3 points correct. O ito po ay 95, 70. 95, 70. Oy, 95, 72 ang score. 8 minutes, 29 seconds. Okay. Nako, ganda ng bigay. Ganda ng screen. 72 ang score. Palitan ng score. Defense. Inira ni Batang. Oy, supalpal. Butchata. Hindi pinagbigyan. Talagang sinupalpalan. Ay, substitution. Joseph out. Number 24 out, 26 in. Ayos lang. Pagod na talaga. Tab, naka-release na. Dito na lang, Oh, sir. foul. Ayan na. Sub. Substitution. Nilonggo. Lagata. In. Out. Toto. Joblin. Dragletes. Pugi. Number 8. So dami na Third puti. personal foul. Oy, ayusin nyo yung hilong to. Baka technical tayo. Tawagan yung technical. Score natin 97-72. Oras, 8 minutes 4 seconds. Unang buslot shot. Okay, Lagarta. Pinasa. Foul. May foul. Number 12, foul. Number 12, foul. Or 12, third personal foul. Number 12, third personal foul. Lagarta. Pinasa. Oy, 2 points. 2 points. 99-73 ang score. Okay. Mateo. Wala. Lagarta. Oy, wala. Rebound. Layo ka. Ang lapit pa dyan. 7 minutes and 60 seconds. Tinira Alan. Wala. Rebound, 99-73 score. Batang. Wala, last tatambula. Remaining time, 7 minutes and 44 seconds. 99-73. Sira na yan. Punta na sa Alcobar. Okay, bola Ilonggo. Inira, wala. Counted, 2 points. Grabe. 101-73. 6 minutes and 41 seconds. Tampakon na ang ating score. Grabe yung score. 101-73. Butcha. Wala.
Nag-iisa, dadakdak. Ah, grabe, yung lupit. Uy, wala pa rin. Uy, 3 points! 104-73 ang score Partner, natin. nagbigay. Ang score, 104-73. Lamang ng 31. Wow, sana. 104. Ini nga. Wala pa rin. 73-104. Wow. 106-73 score. Sab pa yun? 73-106 ang score. Grabe, tinambakan ng ng Ilonggo yung Albacete. Wow, 3 points. Mamantaman kita, mamantaman kita, mapag-enjoy. 3 points. Second. 108-76 ang score. Remaining time 5 minutes and 4 seconds. Time out. Dire-diretso na yan, wala na tayong tanong. Sa'yo na yan, pagkakataon mo na yan, tira mo na, Mon. Foul. Substitution. Remaining time 4 minutes and 50 seconds. Remaining time 4 minutes and 50 seconds. 108-76 ang score natin. 108-76 ang score. Grabe, tambak. Wala. Relax pa, dalawa na anak. Ini nga. Uy, 3 point win. Ang programa nito natin sa inyo, Onyok, ang the greatest scorer. Uy, bibas. Ini nga. Uy, 3 point, bibas. 4 minutes and 18 seconds. Time out to. 111-82 ang score. Okay, bola ng Ilonggo. Oy, 3 point! 114-82. Ano na, paulit mo. Wala. Ano na, Pao? Foul! Boy! Talagang pinipaw, plitro yun. Tatlong tira yan. Bonus. 114-82. Tatlong bonus. 114-82 ang score. Ang programa ito hatid sa inyo. Unang buslot. Wala. Dalawa pa. Pangalawang buslot. Siyot. Galing. Pangatlo. Ino. Up. Di rebound. Tinira. Wala. Last stop. Last at white. Time out! Remaining time 3 minutes and 28 seconds. Ang bilis ng oras, samantala ang iyong jowa walang oras sa'yo. Oh, galing. 114-83 ang score. Saan ka pa? Bukas, balik ka na ulit. Saan ka pa? Dito ka na sa Ilonggo. Ang mga Ilonggo. Kami yung host speaker namin tonight. Grabe, sobra. Back to ball game! Pendant, back to ball game! Remaining time 3 minutes and 28 seconds. Ang score 114-80. Tambak. Tambak. Tambakol. Saan ka Parang na? sugo. Parang NBA score, PBA. Parang sugo. Okay, back to ball game. Oh,
wow, ang ganda ang ginawa ni Coach. Ay, small player ang pinalaro. Small game sila, small. Back to the ball. Bawas. Patay daw oras. Wala. Okay, tinihan 3 point, wala. Tinihan, wow, 2 point. 1-16, 10 times score. Tambakol, susunod, pisaw ko na. Sana all, nagtatambakan. Okay, tinihan. Bibas, 3 point. 1-16. 86 ang score na. 1-16, 86. Oh. Okay. Yola. Ay, tidak naman. Yung tinira. Wala. 108. 83 yung score. Joble ulit. Tinira. Wala. Rebound. 2 point. Last 2 minutes. Ang programa ito katid sa inyong mga Playboy Hilonggo. Playboy ba? Mga lover boy ba? Toto, Joey, ang lalaking chicks boy. Pangit lang. Uy, tumawa si Unyok. Parang may dihan pa na si Unyok ah. Okay, Toto, Joblay, 2 points. 1 minute and 24 seconds. Nagtatambakan. Parang MVP at Yola. Yola ang MVP dito. Tinira pa ulit. Wow, 2 points. MVP Yola. Wow, 2 points ulit. MVP Yola. Oy. Ano yan? Oh, tira. MVP Yola. Wow. Time out. Oh, technical! Smoking! Technical! Pedro! Technical! Ang Ilonggo, technical! Mga sakit ang ulo, mga Ilonggo talaga. Mga pasaway, mga Ilonggo. Technical ang Ilonggo. Technical. Smoking in the area. At mo yan ng isang game ah. Nakita ka lang umusok dyan, pumuusok ka gago mo. Hindi nakita kanina, paano natingin-tingin ng referee? Oh, tama yung ginawa mo. Tama eh, ikaw. Tama yung ginawa mo. Okay, back to ball game. 1 minute and 11 seconds. 1-8. Kulong. Tinira. Wala. Bibas. Tama. Tinira ulit. Pwede. Committee time out. Ang programa ito hati sa inyo, Toto, Joey, ang gupuan, pero Tix Boy. Okay, back to ball game, Hilonggo. Inihat ito, Joblin. 2 point. 143 seconds. 40 seconds. 37 seconds. 20 seconds na. Bilis ang oras. 136 ang score. Tinira, Bibas. Wala. Tinira ulit. Wala pa rin. Oh, 3 point. 130-89 ang score. Toto Joblen. Dribble, Toto Joblen. Tinira. Wow. Wala. Pinara. Tinira, Toto Joblen. Wow, 2 point, Toto Joblen. Wow, MVP na yan. MVP. Best player of the year. Wow. MVP. Yola. Joblen. MVP. Yan na, nagtatapos yung... Thank you. Thank you, Okay. Ilonggo team. Ang programa ito hatid sa inyo, MVP, Toto Joblen Yola. Ate ba, yung maniwala oh. Bye. Okay. Nangahalok mo bigay. Yola. Dadali ka, na-prank ka ni, ano, partner Best ko. player. Yola. 1 point. 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 1 point.
Yola, ang ating best player. Picture mo na, picture. Picture mo na, picture mga Ilonggo team. Picture. Ha? Meron sa taas. Kasi sana ko pambayad. Ang laki ng lamang namin. Sa taas pera ko bakit? Oo, ganun lang yan, hindi lang ang lamang. Yung ganun lang yung ano. Hoy, yung lamang dapat isa lang. Wala yung isa lang. Isa lang dapat lamang. Isa lamang. 89.90 lang, ganun lang. 89.90. lang kasi sila eh. 98, 99. 99 na lang para ano. Tama yung tatlo. Hindi, isa lang. 99. Maganda, maghihintay. Ada kapating ka. White ball, white team. White team. Alright. Ngiting tagumpay. Best player, Yola! Dami yung nag-points eh. Yola! Yula. Bigyan ng bola, bigay bola. Oh. May sponsor pa. Pinapamigay doon, sinaulo ka? Giting tagumpay. Okay, thank you. Dapat solo. Mga kapalaran ba? Yung mga ano eh. Yung mga team na yun.